Ayan, so first step natin na guys, punta lang kayo sa website na to, obs.ninja. Ayan, and then once na dyan na kayo, click nyo lang yung create reusable invite. And then click nyo yung generate the invite link. So once nandyan na kayo, ayan, kung makikita nyo, merong two ways para ma-invite natin yung other device like our phone. The first way is pwede yung copy yung link na naka-green na box. Pwede yung copy yan and then paste nyo sa Google Chrome ng phone nyo. Or, para mas madali, scan nyo na lang gamit ang QR code using your phone scanner or camera scanner. And then, yun sa baba, may another link. Mamaya natin yung gagamitin guys para yan sa OBS Studio sa final step. So, nandito na ako sa aking smartphone. So, i-scan ko na lang yung QR code para mas madali at mabilis. So, ayan. Na-scan ko na yung code. Open ko na siya sa Google Chrome. So, once nandiyan na kayo, click na lang yung share your camera. And then, yeah. Pwede kayong mamili kung gusto nyo gamitin yung back or front or back camera. Pero mas maganda yung back. Mas malino kasi. So, yun na nga no guys. Balik tayo sa OBS Studio. And ang final step is click nyo yung plus sign. Yan yung plus sign. And then, click browser. And then, rename lang natin to. Oops, may nakaharang guys. Alisin ko lang tong nakaharang na to. Wait lang. Para makita nyo. Ayan. Then, yan. Balik tayo sa browser na yan. So, kung makita nyo, nilalagay nyo yung link kanina. Ayan, yung link na yan sa baba. Ipipaste nyo siya dito yan sa URL na yan. And then dito sa width and height, customizable yan. Depende sa inyo. Since smartphone yung gamit natin, pwedeng 1020 to 1920. Yan. Click OK. So, yan. Tingnan natin kung ayun, gumana na guys. Nakakonect na ako. May kita niya. Gamit ko na yung camera ng smartphone sa OBS Studio, which is sobrang convenient. Wala kayong camera, pwede nyo gamitin yan guys. Kung gusto nyo mag-stream, walang problema, pwede nyo gamitin yan. Hindi nyo na kailangan bumili ng high-end na camera for PC. Ano na lang, suggest ko stand na lang. Pwede yung bumili ng stand, microphone stand, and then kabit nyo yung smartphone nyo doon. So, yun lang sa video na to na guys. Click like, comment and subscribe. So yun lang no guys. Thank you sa panonood and bye and keep safe.